таваллуди Тоҷикистону ҷаҳонро аз студияи марказии радио Озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. Ман Шалои Гулхоҷа дар каноратон ҳастам. Салом. Нахуст муруре хоҳем дошт ба сархати мавзӯи барнома имрӯз 6 май. гирифторони бемории COVID-19 дар Тоҷикистон зиёд мешавад. Аз тасмими эълони карантин дар кишвар хабаре нест. дар ноҳияи Восе талоши ба артиш бурдани сокини 28 сола бо занозанӣ ва ҷароҳат бардоштани ин ҷавон анҷом ёфт. ва муҳоҷирони Осиёи марказӣ ки барои таъмини хонавода ба Русия омада буданд, ҳоло бо кӯмаки хайрия рӯз мегузаронанд. мо 200 бастаи маводи ғизоро ба хонаводаҳои ниёзманд ва муҳоҷироне тақсим мекунем ки ҷойи кор ва имкони бозгашт ба ватанро надоранду дар ин ҷо гурусна монданд. имрӯз бо қарори шаҳрдори Душанбе дар беморхонаҳои Истиқлол ва ба номи Карим Ахмадов ки ҳамчун якум Совет маъруф аст, ҷойвазкунии раҳбарият сурат гирифт. Рӯзи гузашта бо фармони президент ба курсии вазири тандурустӣ низ нафари нав нишаст. Ин тағйироти кадрӣ дар шароите сурат мегирад ки бахши тандурустии Тоҷикистон дар рӯ ба рӯи буҳрони марбут ба COVID-19 қарор дорад. Тибқи иттилои расмӣ то шоми дирӯз 293 нафар дар кишвар ҳамчун гирифтор ба коронавирус сабт шудаву 5 кас аз ин вирус ҳалок гардидааст. Аммо зоҳиран ҳукумати Тоҷикистон ба эълони карантин саросима нест. аксарият ба иттилои вазорати тандурустӣ дар бораи он ки дар Тоҷикистон танҳо 30 апрел гирифторӣ ба коронавирус ошкор шуд, бовар надоранд. агар пештар сокинон аз сабту нашри наворҳо аз дохили беморхонаҳо ва танқиди мақомот барои пинҳон кардани иттилоъ метарсиданд, ҳоло ошкор ин корро мекунанд. дар бархе аз ин наворҳо сокинон аз қабул нашудани беморон дар бемористонҳо ва пур будани ин муассисаҳо нақл мекунанд. ягон касалӣ ҳамаш касалӣ дорад, қабул накардастанд Тоҷикистон. Намедонанд ки касалиҳоро гиҷо баранд. расонаҳои давлатӣ аз тадобири муқобила бо вирус аз ҷумла дезинфексияи роҳҳову биноҳо, пӯшидани ниқоб ва таъмин будани бемористонҳо бо маводи зарурӣ навору матлабҳо нашр мекунанд. аммо дар шароити афзоиши шумори беморони COVID-19 суоли асосӣ шояд ин аст ки оё ҳукумати Тоҷикистон карантин эълон мекунад ё не. сокинон дар ин бора назари худро доранд. карантин лозим аст, чӣ бане? охи дар Тоҷикистон мардум тайёр нестанд барои касалӣ. Чӣ барои ҳамин лозим аст ба фикри ман. ташаккур ба шумо. давлат медонад, ҳар кас вазифаи худаш медонад. мо ҳар кас бояд худмона идора кунем. дар пойтахт як идда тарабхонаҳову ошхонаҳо ва мағозаҳову ширкатҳо ба дари худ қулф задаанд. аммо онҳое низ кам нестанд ки дар чунин вазъият ба кори худ идома медиҳанд ва теъдоде аз сокинон то ҳол бидуни ниқоби тиббӣ мегарданд. рустам гулов, блогери тоҷик, мегӯяд аз гӯшанишинӣ чандон фоида нест, зеро шаҳрвандон боз ҳам маҷбуранд ба кор бароянд. ӯ меафзояд мақомот дар андозсупорӣ таътил эълон накарданд ва худи мардум ҳам пули захира надоранд. гулов бар ин назар аст ки карантин дар вазъи пешомада ягона роҳи ҳал аст, аммо ба шарте ки ҳамаи шаҳрвандон аз андоз озод шудаву оилаҳои камбизоат кӯмаки моддӣ ва ё ғизоӣ дарёфт кунанд. В целом, к сожалению, мы уже потеряли много жизней, уже потеряли много времени, когда была вся мутаассифона мо аллакай бинобар номуайянӣ дар мавриди будан ё набудани коронавирус нафарон ва вақти зиёдеро аз даст додем. агар чунин сиёсати нодурбинона идома дода шавад, бояд ба паёмади бадтар омода буд. барои ҷилавгирӣ аз ин гуна сценария бояд карантин эълон карда шавад. Чтобы избежать реализации подобных сценариев, карантин все-таки нужно вводить. мақомоти тоҷик исрор меварзанд ки вазъият таҳти назорат қарор дошта, онҳо аз рӯи талабот амал мекунанд. дар Тоҷикистон даъвати ҷавонон ба артиш идома дорад. як сокини ноҳияи Восе мегӯяд фарзанди ӯ ки аллакай хизмат кардааст ба чанги аблавачиён афтод. барои раҳо намудани фарзандаш ки ҳамзамон лату кӯб шудааст, падар шишаи мошини онҳоро шикастааст. ҷузъиёт дар гузориши маҳмуҷон раҳматзода. волидайни ду ҷавон дар ноҳияи Восе шикоят доранд ки кормандони комиссарияти ҳарбӣ фарзандонашонро облава ва зери латукӯб қарор додаанд. Саадулло Мирзоев, сокини деҳаи Осмонбикаи Восе, гуфт рӯзи 4 май ҳамроҳ бо писари 28 солааш барои гирифтани гувоҳнома ба идораи ҷамоат рафта буд. Мирзоев гуфт ҳангоме ки назди идораи ҷамоат дар мошин нишаста буд, садои ҷангу ҷанҷолро шунид. аз мошин поин шуда шоҳиди саҳнае шуд ки
پسرش را لطوکوب کرده به ماشین سوار کرده اند. رفتم قبیدم که تلم زدن دوست گپ مگوش نکنم پیش ماشین ایستادم گفتم هر کنیم بجقیم و بولیم بزگریم ببریم فرزندیم را. خانواده میرزایو در دست دو نواری کوتاه دارند. در یکی نشان داده می شود که سعدالله میرزایو در نزد یک ماشین ایستاده است و نمیگذارد آن ماشین رود. در نوارها صدای جنگ و جنجال مشاهده می شود. امیتش زاد یاموشتن پارای سارم که او شانفرمان 10-12 نفر و من هم کسا حمله کردن لطکوب کردن در ماشین مجبور بور کردن که آواز ما را پدرم شنوید اومد در پیش ماشین دم رای ماشینشون رو راه گرفت. محمدالله میگوید حالا یک دستش لط خورده تمام اعضای بدنش دردمند است. او سالهای 2010 تا 2012 در قشونهای داخله خدمت کرده است و حالا صاحب 2 فرزند است. این خانواده میگوید این حالت نسبت آنها بار اول نیست که رخ میدهد. در دعوت تیرماهی یک پسر دیگرشان را با همین راه به خدمت برده بودند. این خانواده از بالای کارمندان کمیسریت به دادستان حربی شکایت کرده اند، اما مقامات ناحیه واسه چنین رفتار را رد میکند. ماه ینور امسال عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان مورد نتیجه گیری از دعوت تیرماهی به ارتش از کار کمیسیه های طبی تنقید کرده سر با شکار و عملی نامطلوب توصیف کرد. آن زمان 34 کارمند کمیسریت های حربی جزای انتظامی گرفته 6 نفر از منصب برکنار شدند. گزارش محمود جان رحمتزاده بود. همکاران ما در ادامه این قضیه را در دوستانه پیگیری خواهند کرد. گسترش کرونا ویروس و کرانتین سراسری در روسیه زندگی بین هم مشکل مهاجران از آسیای مرکزی را در این کشور سخت‌تر کرد. خانواده هایی که اکثریت برای تامین زندگی به غربت آمدند حالا با کمک خیرخواهان روز می‌گذرانند. تا آغاز کرانتین مهاجران به سازمان‌های یاری‌رسان بیشتر برای مشورت حقوقی مراجعت می‌کردند. این روزها از کمبود مبلغ و مواد غذایی می‌گویند و کمک می‌پرسند. گزارش نوبتی در همین باره نقل می‌کند. فیروزه قبلا در شرایط خوب و خانه مجهز با اشیاهای ضروری زندگی میکرد. پس از زندانی شدن شوهر، بار زندگی و تامینی 2 فرزند بر دوش فیروزه افتاد. او با کودکانش در یک واگن آهنین زندگی میکند. این واگن هم نزد ساختمان است که تقای فیروزه در آن کار میکند. زندگی در این واگن تنگ و آهنین برای او و کودکان خردسالش آسان نیست، اما فیروزه خود را به آن تسلی میدهد که در بیرون نماند. او بی‌صبرانه انتظار به آزادی برآمدن شوهرش است. برای بیرون شدن او از محبس نیم سال دیگر مانده است. ما نیم سال است که در اینجا زندگی میکنیم. خاله و تقایم در نزدیکی من زندگی میکنم. ما با شوهرم در یک خانه در نزد ایستگاه مترو زندگی میکردیم. او راننده تاکسی بود. با یک نفر مناقشه کرد و او را با تهمت زندانی کردند. بنیاد خیریوی خانه نیکی بیش از 200 بسته مواد غذایی آماده کرده است که برای 1000 نفر پیش بینی شده است. این کمک ها به آنها فرستاده می شود که واقعا نیاز دارند. هر درخواست از جانب تشبثکاران اقدام سنجیده می شود. این مواد از جانب افراد خیرخواه جمع آورده شده است. به گفته مسئولان بنیاد خانه نیکی، امروز موضوع گرسنگی و دسترسی به مواد غذایی در بین مهاجران بیشتر از هر وقت دیگر داغ شده است. ما 200 بسته مواد غذا را به خانواده های نیازمند و مهاجران تقسیم میکنیم که جای کار و امکان بازگشت به وطن را ندارند و در اینجا گرسنه ماندند. بعد راه اندازی تلفن باوری به ما سیل مراجعت ها وارد شد. صدها و هزارها نفر کمک میخواستند. دهها رضاکاران و یا ولنتیران در ماشین های شخصی خود کمک ها را به سراغه های مختلف در مسکو و اطراف آن می رسانند. با این هم کار امروزه آنها تمام نمی شود. دهها نفر دیگر نیازمند انتظار کمک آنها هستند. بینندگان عزیز، فرصتی که در دست داشتیم به پایان می رسد. شما تا 24 ساعت آینده امکان دارد خبرهای نو را در وبسایت رادیو آزادی و در آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. من فردا شما را در نوید بامدادی منتظر میمونم. تا فردا خدا نگهدارتان باشه.